menyerahkan dirimu, oh, untuk ganti hidupku. Kau mati bagiku, itu bukti cintamu. Segala kesalahanku, oh, ditimpakan padamu untuk membayar dosaku. Oh, karena kasih setiamu, Engkau menebus hidupku dari gelapnya dunia, diterangi jalanku masuk dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini ku mengerti, Engkau mengasihiku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Segala kesalahanku, oh, Giai sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu muộn bình an, cao phi vì phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngài tâu xì yêu chuẩn phi mà ai na, Chiang xiên chết chi phi sĩ kiến, bình an sĩ tham ca. Sam phu cho họ lại, chiang ơi song xin thòng kịch dòng. Chuẩn phi xin kiến cả phú bịt, cho trăng lợi thắng. Mô mình tên, cả phép dòng phạt thùng. Hồ hồ, chuẩn phi sim tham ca chi phi. Dịch khít tham ca chung bay phạt thùng. Trong có khí cho ơi tham ca, ơi hồ hồ thắng thọ. Hay diệu phong hiên có gì biong lộ xin phúng, gì heo tròn cao cao phi, vết trà dung nhuận hỏng phu khều phi khoản. Tham ca miệng lộ chi phi tâu kết束. Cá trong mùa nhà, ôi tay liang vụ khá xe nhìn tham ca chủ nhịn họ miệng lộ chi phi. Chủ Giêsu chúc phúc thay cả. Amen. Selamat pagi bagi setiap jemaat Sinode Gereja Kristen Jakarta. Kita bersyukur pagi hari ini kita punya kesempatan sekali lagi untuk datang kepada Tuhan lewat ibadah online ini.
Kita percaya Allah hadir dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. 这个相信主发出这个生命当中，这个不论在何内，这个主和这个同在。 Dan kita percaya Dia ada bersama dengan kita saat ini. 这个相信这个主和这个领导和这个同在哈。 Kita rindu Dia menikmati setiap pujian yang kita naikkan. 让主接纳这个所天上的各种的赞美， Dan biarlah Tuhan berkenan atas setiap penyembahan kita. 让上帝接纳这个敬拜。 Kita mau tenangkan hati kita mau bersaat teduh di hadapan Tuhan. 所以你们这个带头这个来为麦道。 Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. 我在我天父，我在感谢你， Kami sangat berterima kasih untuk penebusan yang Tuhan berikan bagi kami. 我在感谢主嘅救恩，上面我在各种亏欠。 Karena Engkau telah menebus kami, maka kami boleh layak untuk datang beribadah kepada Engkau. 主啊，你真正就我在神，你上面我在神那个那个有机会来敬拜你。 Karena darah yang tercurah bagi kami layak untuk memanggil Engkau Bapa. 主啊，你个不晓得我在神留下，所以我在那个呼喊你阿爸父。 Kami bersyukur karena penebusan ini juga membuat kami punya hidup yang baru. 主啊，我就感谢你，那个救赎，那个就是新的生命。 Hidup yang semakin mengerti betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. 我在那个更加明白，主个那个身上所做动作系最美好、最美善的。 Tuhan, boleh kami datang pagi hari ini, kami memohon pengampunan di hadapan Tuhan sekali lagi. 主啊，我就在起来在对面前上，我都该求耶稣基督该原谅该赦免。 Segala kelemahan kami, segala dosa yang kami lakukan, kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. 我都该将亏欠的原谅，我都该过错不论有知无知，我都承认，我都求主赦免原谅。 Kami mau layak untuk memuji Tuhan pagi hari ini. 我都今天我都配得来赞美你，来敬拜你。 Kami mau siap juga mendengarkan firman-Mu. 我都这篇我都心在良心那个法，堂那个法。 Kiranya ibadah pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. 我都该敬拜，我都该赐福，我都该赞美那个讨主的喜悦。 Membawa sukacita di tengah-tengah kami dan juga ada kegirangan untuk Engkau juga ya Tuhan. 主我都里面就充满喜乐，祝你家充满接纳我的喜乐。 Ya, terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah ini dan kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. 主我都感谢你，我都奉献父心的心里面今日来崇拜会， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督希望的祷告， Amin. 阿门。 Mazmur 145 ayat 1-2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. 太杯嘅赞美诗，我就信我就望啊，我要尊重你，我要认认真真称颂你个名，我要天天称颂你，要认认真真赞美你个名，阿门。 Darahnya Tuhan melayakkan kita untuk datang beribadah kepadanya. 你要上帝嘅寶血流出，那個這個配得那個敬拜。 Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu。当我进入你的宝座前，当我进入主你的宝座前，带着自我奉献来到你之圣所，献上我的敬拜，献上我的敬拜，但愿荣耀都归给你。你让我配得来亲近你主，我来看见你充满荣光的宝座，献上我的赞美，献上我的敬拜，但愿荣耀都归给你，是因你宝血的大能，你已拯救了我罪。主啊，你的圣洁遮盖着我，你的爱永留着，这永敷衍我生命。你的恩典是真伟大，你拯救了我生命。我就是成为了新造的人，是因你宝血的大能，是因你宝血的大能，你已拯救了我罪。主啊，你的圣洁遮盖着我，你的爱永留着，这永敷衍我生命。你的恩典是真伟大，你拯救了我生命。我就是成为了新造的人，是因你宝血的大能。Puji Tuhan karena kuasa darahnya kita jadi ciptaan yang baru. 感謝主，因為上帝嘅救贖，上帝嘅寶血，太讓這個人嘅成為新造嘅人了。 Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan pengakuan iman rasuli yang akan lebih dahulu diikrarkan dalam bahasa Indonesia. 就你們這個起來，這個來宣告使徒信經，陳忠進你們宣告。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 再用中文这个宣告使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。
Kita akan menaikkan sebuah pujian yang berkata, Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa-Mu dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin.生命被恢复，他是神，是我的生的主。他何等的美善，他真是最美善。耶稣，他对我何等美善，他何等的美善，他真是最美善。耶稣，他对我何等美善，他何等的美善，他真是最美善。耶稣，他对我何等美善，他何等的美善，他真是最美善。耶稣，他对我何等美善。 Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们，讲着 Kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. 这个做的他的经文，是以赛亚书13章1节到第2节。 Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. 上帝真是拯救他的子民，我国啊，创造你的黑大佛法，以色列啊，从神那个你个那位现在如此讲，你们害怕，因为我救赎了你，我先提那个名找你，就是你还属我个，你从水中经过，我必与你同在，你过江河，水必不漫过你。 你从火中行過，必不被燒，不然也不在你嘅身上。Amin. Dari firman Tuhan pagi ini kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kepada Israel bahwa mereka adalah milik kepunyaan Allah. 這個曾經人佢看到，這個嘅上帝就話讓變愛嘅子民。 Janji penyertaan Tuhan berlanjut sampai saat ini bagi setiap kita. 上帝真係。 所以這個同在從過去見到現在係不改變嚟。 Allah kita tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. 上帝唔曾夠離開佢手中所做嗰種嘅事工，
Allah kita yang menebus kita adalah Allah yang setia. 这个该主，真叫这个主，系信实美好。 Maka layaklah kita memuji namanya, memuliakan dia. 这个爱认真敬拜佢，这个爱轻松佢，赞美佢。 Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. 这个爱，这个心来让休息来发，装修诗歌。 Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus，你竟把最好放在我的生命里，你要我能成为你那最好的榜样，成为你眼中的同样。耶稣，你竟把荣耀成为放在我生命里，你就生流出宝血，代替我们的罪过，因是你把无比的爱。如今我要赞美你，伟大的上帝，不曾放弃爱，不管你手中做的舍苦。如今我要敬拜你，荣耀的上帝，让我生命得以完美，能绽放出灿烂荣光。Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Waktu dan tempat, persilahkan. 团唱。 我哋一同來禱告。 Mari kita berdoa bersama. 慈愛先天父，我哋感謝你，
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. 感謝你並機會我哋來到你面前是敬拜你。 Kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh datang menyembahmu. 而家以前後任中學到年都後見眾。 Dalam kehidupan kami yang selalu ada Engkau yang memberkatinya. 讓天父你保守我哋，讓我哋能夠得着你嘅保守，能夠可以平安在那個地方是聚會。 Tolonglah kami supaya kami boleh mendapatkan firman dan pengajaran-Mu dan boleh hidup benar di hadapan-Mu. 亦讓你保守我哋心親自安慰我哋。 Jaga hati kami dan hibur dan kuatkan kami. 讓天父你帶領我哋今日聚會，我哋同心合意禱告，奉耶穌基督嘅名。 Engkau yang memimpin ibadah ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿門。 Amin. 好，感謝神，我哋今日有機會來一齊學習神嘅話語。 Nah, kita punya kesempatan boleh belajar firman Tuhan. 首先我哋來看一張圖啊。 Nah, kita akan melihat Alkitab. 嗱，張係一個家族嘅關係圖。 Oh, ini adalah sebuah keluarga ya. Jadi apa istilahnya biodata keluarga. 表明在那個家族地位，人同人之間有一關係。 Nah, dalam pohon keluarga ini bagaimana hubungan satu dengan yang lain. 我哋可以回想今日主題係講神係我哋嘅救主。 Nah, kita mengatakan Tuhan adalah juru selamat kita. 經文係來自於以賽亞書。 Firman Tuhan yang kita baca adalah dari Yesaya. 以賽亞書後長嚇，不過那件書嘅主題內容係關於救贖嘅。 Nah, memang Alkitab atau kitab Yesaya ini cukup panjang dan intinya memang tentang keselamatan. 在經文當中，我哋看出要嘅後突出一個救贖事件重要內容係乜嘅咧？係關係。 Ya, bahwa kita akan memperhatikan ada satu hal yang begitu khusus tentang penyelamat akan dunia ini. 我哋再看一個圖啊，唔止係親切之間真有關係。 Bukan hanya untuk kita, jadi hubungannya hanya untuk kita. 關係存在於我哋周圍， juga berhubungan dengan lingkungan kita. 人同人之間有關係，人同自然之間有關係，人同物之間都有關係。 Engkau dengan dirimu, engkau dengan alam semesta ini, bahkan engkau dengan segala yang ada itu ada hubungannya. 那個神、人、自然、物、愛關係地位都係兩個方向嘅。 Bahwa hubungan Tuhan, engkau, benda, alam dan sesama itu bersifat hubungan dua arah. 愛對人，人對愛都應該係尊重同埋愛關係。 因為聖經同我哋講，人同人關係應該好核心嘅命令就係彼此相愛。 Bahwa hubungan yang bersifat dua arah ini yaitu ya saling mengasihi. 我哋對自然嘅關係來自於創世記記載。 Nah, hubungan dengan alam semesta ini terdapat di kitab Kejadian. 神愛人愛幹以後，天地海還有地波一切生物。 Bahwa manusia harus menata atau dia harus mengurusi alam semesta ini. 嗱，自然俾我哋提供開我哋需要，包括空氣、樹木、水、陽光。 Bahwa alam semesta ini adalah air, pohon-pohon dan juga matahari. 人對自然管理都咩隨意破壞咯。 Bahwa
kita menjaga alam ini jangan sampai kita merusaknya. 今日好多人唔認識神，以為資源係屬於人嘅，所以人就去隨意一破壞，咁樣係錯嘅。 Bahwa hari ini orang yang tidak mengenal Tuhan dan menganggap alam semesta ini sepertinya memang milik manusia dan telah merusaknya. 途中一間木係乜嘅咧？唔係生木嚇，係冇生命狀態啊木片。 Bahwa kalau yang lain itu makhluk ya, apa itu makhluk bahwa dia punya kehidupan. 比如係台啊、電啊、數據、天使、金錢等等那啲家伙，都係人製造出來嘅，唔係創造出來嘅。 Bahwa benda yang kita maksudnya benda mati, bahwa kursi, meja, bahkan uang itu adalah ciptaan manusia. 對於一個木片，人應該係合理使用。 Dengan sifat bahwa kita memakainya sesuai dengan kebutuhan. 今日啊，好多人唔認識真正嘅神，就把那啲家伙當作係神咯。 Nah, ada suatu kesalahan ya orang yang tidak mengenal Tuhan, benda mati pun akhirnya menjadi Tuhan. 有啲人嚇打遊戲，一打10幾個鐘頭，冇遊戲佢都唔能夠生存咯。 Jadi ada orang kayak kalau Kalimantan itu loktung ya, kalau nggak ada itu ya dia nggak bisa hidup. 有啲人因為金錢係最大嘅，自家要開錢，就係隨便抓條家伙，可以唔尊重人，可以唔供人嘅性命咯。 Uang, ada orang karena sudah punya uang dia merasa tidak perlu menghormati orang dan tidak butuh orang lain. 頭先講那啲家伙，一定人一定觀念都係錯誤嘅。 Bahwa pola pikir seperti ini adalah sebuah kesalahan. 所以我哋看到所有關係地位最重要係在於係同神嘅關係。 Nah, bahwa hubungan dengan semua itu sangat ditentukan hubungan kita dengan Tuhan. 所以今日我哋來着重去講一個同神嘅關係。 Maka hari ini kita mau membicarakan hubungan kita dengan Tuhan. 以賽亞書43章第1節講到雅各啊，創造你啊耶和華，以色列啊，造成你啊會。 Nah, Yesaya pasal 43 ayat 1, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. 硬係用一個希伯來嘅詩歌表達去讓嘅意思。 Bahwa melalui lagu pujian gaya orang Ibrani untuk menyatakan ini. 那個意思就係神親自係呼叫人，並且神係講明神自家同人係有關係嘅。 Bahwa dari pujian ini menggambarkan Tuhan sendiri sedang berbicara kepada manusia dan mengatakan manusia dan Tuhan itu punya hubungan yang erat. 那個關係就係創造者和被造者之間嘅關係。 Hubungannya adalah pencipta dan yang dicipta. 創造同被造反映出來係一個所屬權嘅關係。 Bahwa yang diciptakan dan yang menciptakan ini merupakan satu kuasa kepemilikan. 我哋看呢圖知道下，如果一個人畫開一張畫出來，叫佢畫俾其他人講，那個畫係我畫嘅。 Ya, ketika seseorang mempunyai sebuah lukisan, dia akan katakan, lukisan ini saya yang melukisnya. 如果一個人製作開一個陶瓷出來，叫畫俾其他人講，那個陶瓷係我做嘅。 Ada sebuah keramik dan dia katakan keramik ini buatan saya. 嗱 ，Apple 公司佢創造開一台數據出來，叫畫俾其他人聽，那台數據係佢做嘅，係咗 iPhone。 Nah, pabrik iPhone juga menekan bahwa earphone itu mereka yang menciptakannya. 頭先所講一條所屬權係人同物體之間嘅關係。 Bahwa tadi juga ada kepemilikan dengan benda-benda yang kita buat. 人同人之間都要所屬嘅關係喎。
bahwa manusia dengan manusia juga ada tempat kepemilikan. 嗱，比如錢牧師，佢係錢千千阿爸爸，跟錢千千係嘅妹子，所以佢哋所屬權關係就係父親同妹子。 Bahwa Pendeta Suparman punya anak Ike, jadi di situ ada hubungan kepemilikan anak dan orang tua. 我同錢千千所屬關係就係父親同妻子之間嘅關係。 Dan saya dengan Ike adalah hubungan kepemilikan suami istri. 所以人同人係要咁樣嘅所屬關係嘅。 Bahwa hubungan manusia memang seperti itulah hubungannya. 當然，人同人之間嘅所屬關係唔係支配嘅關係，係一條平等所屬嘅關係。 Bahwa di sini manusia memang bersifat hubungan setingkat. 在經文當中進一步講，唔好怕，因為我救贖你，我將提你名召你，你係屬我嘅。 Yesaya 43 ayat 1b, jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. 經文講，神係救贖人嘅神。 Dikatakan Tuhan adalah penebus atau penyelamat manusia. 不過神做乜解我救贖人呢？係咩單單就因為神創造佢人呢？ Apakah karena Tuhan telah menciptakan manusia, maka dia bertanggung jawab untuk menebus manusia? 我好多花叫我攞錢買去嘅，就畫家畫了很多畫拿去。 Oh, seorang pelukis mungkin dia banyak sekali lukisannya. 有啲人佢生開小朋友出來，一個孩子佢可以唔愛拍死阿公兒煙。 Mungkin ada yang rusak, dia biarkan, tidak apa-apa. 不過神同人唔一樣，因為神係憐憫慈愛嘅。 Bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu beda. Dan, iya. 神對自家創造人佢會負責任。 Bahwa dia menciptakan manusia, dia juga bertanggung jawab. 所以神拯救人唔係因為人好看漂亮，唔係因為人有錢，唔係因為人講家課後堂。 Bahwa ketika Tuhan mau menebus atau menyelamatkan manusia bukan karena kita cantik, kita baik, kita layak. 神拯救人只係因為神愛拯救屬神嘅人。 Tapi yang Tuhan ingin lakukan bahwa inilah milik Tuhan, dia mau menyelamatkannya. 當我哋孩子有困難、有艱難嘅時候，作為父母嘅都會咁樣講：啊，你冇怕，我幫你。 Bahwa ketika anak punya masalah, sebagai orang tua akan mengatakan tidak masalah, saya akan menolongmu. 神同樣將人係當作嘅自家兒女，所以從亞伯拉罕到以撒、雅各，我哋都看到神熱切要熱切拯救佢哋脫離險惡。 Nah, seperti Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub, berkali-kali dia mengatakan jangan takut karena mereka adalah milik Tuhan. 不過咁樣行唔夠，因為那個世界還要追隨硬。 Tidak cukup sampai di situ bahwa di dunia ini ada dosa. 要追就講明行繼續要一個險惡，行繼續要一腐爛。 Bahwa ada dosa, disitulah ada hutang dan ada sesuatu yang makin memburuk. 所以神用一個永遠要功效嘅方法，就係耶穌基督道成肉身來到世界，是拯救人。 Bahwa Tuhan memakai satu cara yang kekal, yang selamanya berguna, bermanfaat adalah Yesus telah menginkarnasi menjadi manusia dan menebus setiap manusia. 我哋講神係我哋嘅救贖主，屬神天界我哋嘅基地，我哋嘅身份我哋係屬神嘅。 Bahwa ketika kita berbicara tentang Tuhan adalah juru selamatku, kita harus tahu juga status kita bahwa kita milik Tuhan. 人唔係屬於世界，唔係屬於金錢，唔係屬於數據，唔係屬於工作，人係屬於神嘅。
bahwa manusia bukan milik dunia ini, milik yang lain-lain, tapi milik Tuhan. 我哋可以改善那個世界，可以使用金錢，可以勤奮嘅工作。不過我哋只係屬神嘅，唔係屬於那啲假貨嘅。 Maka di dunia ini kita boleh bekerja, kita boleh dapatkan uang, kita boleh apa-apa di dunia, tapi kita selalu ingat kita milik Tuhan. 既然神話我哋係屬於神嘅，神已經拯救我哋，已經救贖我哋，咁樣我哋愛用神嘅心意是使用我哋嘅金錢。 按照神嘅心意去工作，按照神嘅心意是用嘅自家付出嘅。 Karena Tuhan mengatakan kita adalah miliknya, sehingga di dunia ini ketika kita bekerja, kita memakai uang, kita hidup, kita pakai untuk Tuhan. 所以啊，我之前就是看到好多唔同嘅宗教，有啲人好容易都看出佢係乜嘅宗教嘅咯。 Bahwa ketika saya melihat banyak agama di dunia ini dan mudah sekali kita mengerti orang ini agamanya apa. 嗱，我哋看下張圖嚇，嗱個係伊斯蘭教嘅穆斯林，男嘅戴個手防帽，女嘅用一事件包頂，一看都看出來咯。 Nah, ketika melihat ini dengan pakaian mereka, laki pakai kopiah dan wanita pakai kerudung, kita sudah jelas. 嗱，嗰個係佛教。 除佛教地方，男女都好，嗰啲剃光頭，在頭上留下六戒煙，你都知道佢係佛教徒咯。 Nah seperti ini, bahwa dia berpakaian seperti ini dengan kepala dicukur, bahkan perempuan juga begitu, kita tahu bahwa dia agamanya apa. 嗱，嗰個係印度教，好多女嘅在眉毛中間會點個紅點，你一看那個紅點，你都知道佢係印度教徒咯。 Kalau ini kita tahu dia beragama Hindu karena punya kebiasaan di jidatnya itu ada titik merah. 咁嗰啲基督徒咧， Tanda orang Kristen seperti apa? 當然牧師佢要專門一間牧師一間外套一件衫嚇。 Mungkin kalau pendeta pakai baju toga pendeta tahu itu. 不過你唔會看到牧師着一件衫一件外套是印度買假貨嘅喎。 Ketika ke Indomaret atau ke belanja, mungkin kita tidak bisa menemukan pendeta pakai toga. 有啲人話哦，我戴一個十字架，不過十字架唔係天係基督徒，撒旦教嘅啲都要十字架嘅。 Bahwa kalau pakai salib ini tanda orang Kristen, tidak juga bahwa agama setan juga pakai salib. 我啲基督徒愛表明我啲係屬神嘅，好重要，愛看我啲一啲行為。 Bahwa sebagai orang Kristen untuk menyatakan kita ini orang Kristen, yang paling penting adalah bahwa dalam tindak tanduk kita. 嗱啲行為都包括讀聖經、禱告、聚會。 Bahwa di dalam hidup kita ada baca Alkitab, ada ibadah. 如果星期日要人約你出師，你話哦唔好意思喎，星期日我是聚會啊，咁人都覺得哦你好大可能你係基督徒。 Bahwa kalau hari Sabat kita datang beribadah, nah orang pasti tahu bahwa kita ini orang Kristen. 如果你同朋友出師食飯，而食飯之前而禱告，哦咁佢要知道你係基督徒咯。 Ketika engkau makan bersama teman-teman, lalu kau berdoa, orang tahu kamu adalah orang Kristen. 如果有人要愛幫助地方，而幫助開佢，而行去後之後咁樣講，我係基督徒，唔使多謝我，而感謝神都得咯。 Bahwa ketika kita menolong orang, orang tahu bahwa kita orang Kristen dan dia terima kasih kepada kita, kita bilang gak usah terima kasih kepada Tuhan. 如果只要所屬嘅關係，在人同人之間係唔夠嘅。 Bahwa untuk ini tidak cukup hanya terlihat di antara sesama manusia. 因為人唔會負責任。 Bahwa mungkin juga bisa ya tidak sempurna ya. 有啲人佢生開孩子嘅孩子可以劈死故意嘢。 Bahwa ada orang terhadap anaknya juga tidak gimana juga. 當然神唔會劈我哋做故意。 Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita menjadi yatim piatu. 除開我哋係屬神之外，天意界因為神親自講我哋天與義同在。
Makanya hal yang kedua, Tuhan pasti menyertai kita. 然開降教花善愛。 Kita bisa ngomong bohong atau palsu ya, Tuhan tidak. 神話同在，就一定會同我哋同在。嗱嘅係以賽亞書43章2節所講出嚟俾我哋聽嘅。 Bahwa Tuhan berkata dia menyertai kita, dia pasti menyertai kita. Kita boleh lihat di ayat 2. 43章2節講：而照角降河，誰必撥萬光兒？而從火中經過，唔會變瘦。 Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. 從啱我哋可以聯想到神係點樣嘅是拯救以色列人嘅。 Bahwa kita tahu Tuhan itu dengan tegas menyatakan apa yang memang dia janjikan. 水同火，我哋可以知道係表示以色列人所遭遇到一條艱難。 Bahwa kalau selanjutnya itu ada mengatakan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini adalah bahwa orang Israel yang berhadapan dengan kesulitan. 關於水啊，我哋可以看那張圖嚇，最直接嘅聯想就係以色列人嘅啲過紅海。 Bahwa air ya ketika Musa memimpin orang Israel menyeberangi lautan. 而家人過紅海都覺得艱難咯，係咩？ Bahwa dia menyeberang untuk membawa bangsa Israel menuju Kanaan. 當時摩西係帶領400萬以色列人過紅海。 Waktu itu Musa kira-kira membawa 4 juta orang menyeberang. 我哋可以上我哋自家坐飛機是做家課，好唔容易。如果我哋帶埋我哋妻子、兒女、父母一齊坐飛機是做家課，哇，行過唔容易哦。 Bahwa kalau kita naik pesawat atau kemana saja sendirian gampang, tapi kalau bawa anak, istri, keluarga itu menjadi tidak gampang. 因為人多有好多事情要考慮，要照顧。 Bahwa ketika banyak orang harus menjaga, mengaturnya. 摩西帶開400萬人過紅海，簡直係冇辦法啊！ Bahwa betapa sulitnya membawa 4 juta orang melewati laut ini. 前面都紅海，在前都冇路落，在後腰最實外揭邊。 Bahwa di depan sepertinya tidak ada jalan lagi, di belakang musuh sedang mengejar. 就在那個關鍵時候，神拯救去以色列人，讓海水分開咯。 Bahwa ketika keadaan kritis, Tuhan datang membelah laut dan mereka bisa menyeberang. 在咁樣嘅情況下，以色列人就可以繼續前進。 Bahwa kondisi seperti itu mereka terus bisa maju. 關於火，在以賽亞書當中，好多係知道神公義審判。 Bahwa ketika berbicara tentang api adalah sebuah pengadilan Tuhan yang adil. 我哋看到以色列亡國人變路者，都係神是公義表現。 Bahwa ketika Israel runtuh, kerajaan Israel runtuh dan ditawan oleh musuh, ini adalah sebuah keadilan Tuhan. 因為那個係懲罰以色列人，佢哋失敗一家先。 Bahwa dia sedang menghukum orang Israel. 在歷史上，我哋看到以色列分為南北國。 Bahwa kita melihat orang Israel itu ditawan. 北國以色列國公元前722年就亡國咯，南國猶太國公元前586年都亡國咯。 Bahwa kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, ya selatan dan utara, itu sekitar 700 tahun sebelum Masehi itu sudah runtuh. 亡國之後，以色列人都變好多條國家都擄走去。 Di dalam keruntuhan itu mereka ditawan oleh banyak sekali bangsa lain atau kerajaan lain. 雖然以色列人變擄走，嗰啲冇國家、冇家鄉，不過神還要繼續與佢哋同在。 Mereka sedang
tawan, mereka tidak punya negara, tidak punya tanah air, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. 因為神不單咁樣顯起聖字同以色列人講法，用聖字將神心意講遍以色列人聽。 Karena Tuhan terus mengirim nabinya untuk berbicara kepada orang Israel, menyampaikan isi hati Tuhan kepada mereka. 後來在尼希米還有以斯拉嘅時期，以色列人可以壯士落少經嘅啲詞架城牆同埋聖殿。 Bahwa di masa Esra dan Nehemia, Tuhan pakai lagi mereka untuk membangun kembali ke Yerusalem. 當然，神同在最大嘅表現係在公元前4世紀。 Bahwa penyertaan Tuhan yang paling besar adalah 公元前4世紀。 2 dekade ya, 200 tahun, 2 dekade setelah ya, setelah itu apa? Setelah Masehi ya. 因為在一條後叫上來講，那個時候係最符合喺乜嘅時候咧？耶穌基督道成肉身來到世界上嘅時候。 Di mana pada waktu itu Tuhan mengirim atau Tuhan Yesus datang berinkarnasi ke dunia ini. 嗱，梗唔單止係神同在最大嘅表現，係喺神救贖一個最高峰嘅開始。 Bahwa bukan masa di mana Tuhan menyertai paling besar, tapi saat itu Tuhan sedang datang untuk menyelamatkan. 我哋講神係我哋嘅救贖主，天意愛記得我哋嘅狀態，神係與我哋同在嘅。 Bahwa ketika berbicara tentang Tuhan adalah juru selamat kita, yang kedua yang kita jangan lupa, yang selalu harus kita ingat, Dia juga Allah yang menyertai kita. 冇錯，神應許與我哋同在，我哋都唔使害怕咯。不過都唔可以隨便喎。 Bahwa kalau Tuhan menyertai kita, memang kita tidak perlu takut, tapi kita juga harus menjadi orang yang setia kepadanya. 我哋都要經歷過一艱難係咩？當在一艱難面前嘅時候，我哋都好像以色列人面對紅海，前又唔得，後又唔得。 Bahwa waktu mereka keluar dari Mesir mau menuju tanah Kanaan, di depan mereka ada laut dan di belakang ada musuh, tidak ada jalan lain. 嗱，嗰種人迷茫嘅狀態。 Bahwa saat itu Musa memang tidak sepertinya kehilangan akal. 神話與我哋同在，更我哋去做乜嘅咧？ Nah, Tuhan menyertai kita, kita harus melakukan apa? 我哋可以將我哋嘅困難，將我哋心地不所想嘅具體咁，通過禱告同神講。 Bahwa segala beban kita itu kita serahkan kepada Tuhan. 嗱，好似有張圖㗎，講一家人禱告要得，一切禱告要得，因為我哋將我哋具體嘅教課，具體同神講之後。 Bahwa seorang atau bersama-sama berdoa, menyerahkan semua dan berbicara kepada Tuhan. 講完之後，第二，你會發覺嘅心情冇咁沉重咯。 Yang pertama, kita akan merasakan beban di hati kita berkurang. 第二，你會慢慢看到神會按神嘅心意帶領你去處理那件事情。 Bahwa setelah itu kita tahu ada suatu kehendak Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan masalah itu. 除可以跟人禱告，另外我還鼓勵教會地位弟兄姊妹去彼此代禱。 Bahwa selain kita berdoa sendiri, kita juga harus berdoa bersama. 因為我哋自家禱告係我哋操練我哋自家是感受神嘅同在。 Bahwa kalau kita berdoa sendiri, itulah melatih diri kita mengalami akan penyertaan Tuhan. 當我哋一切聚會團契禱告嘅時候，係我哋一切是感受神嘅同在。 Ketika kita bersama berdoa, kita juga mengalami kebersamaan di dalam penyertaan Tuhan. 所以一家人同一切兩方面嘅操練都唔可以少。 Bahwa sendiri maupun bersama, latihan seperti ini tidak boleh tidak ada.
頭先講神承諾與我哋同在，我哋都唔使害怕咯。 Bahwa Tuhan berjanji menyertai kita, maka kita tidak perlu takut. 神同在之後，我哋都唔可以隨便喎。 Bahwa Tuhan menyertai, tapi bukan berarti kita tidak ada masalah. 乜雞係隨便？問他們什麼是隨便？ Istilahnya kalau Tuhan menyertai, jangan kita sembarangan. 即係講，我唔理會其他家伙，我中意點樣，我要點樣。 Jadi bukan berarti segala sesuatu sepertinya menuruti kemauan kita. Jadi saya mau gimana ya gimana aja. 嗱，比如在學校地位， Seperti di sebuah kelas. 如果冇老師監督學生嘅啲考試會點樣？佢哋就會隨便試考試，互相抄答案。 Ketika sedang ujian, kalau dari gurunya tidak jaga, tidak memperhatikan, mungkin juga di antara mereka ada yang nyontek. 所以學校考試需要老師同在。 Nah, karena itu di dalam sebuah kelas perlu penyertaan dari guru. 你再看下，小朋友是上床，如果父母或者大人唔敢幹嘅啲，咁小朋友會點樣呢？嗰啲中意麥雞都落麥雞嚟教啦。 Bahwa ketika pergi ke supermarket atau ke pasar, kalau anak-anak tidak dijaga sama orang tua, bisa apapun dia mau lakukan, dia lakukan. 教費一定教課一上床，順時好多錢喎。 Ya bisa ya mengganggu atau menjatuhkan barang-barang di sana. 天意小朋友佢如果冇父母和大人陪同，佢會感覺到害怕。 Yang kedua, kemungkinan kalau tidak disertai orang tua, anak-anak ini bisa takut. 因為小朋友世界地位佢看到教課都係俾佢教嘅，佢在上床佢會感覺到好陌生。 Nah, dia berada di situ mungkin kebanyakan orang ada lebih tinggi dari dia. Dia bisa merasa kok aku kecil dan takut. 嗱，佢害怕咁樣一定冇安全感感覺，除開小朋友身上會有，矮啲身上都會有。 Bahwa di dalam diri seorang anak ada rasa tidak aman, rasa takut. Demikian juga kita pasti ada. 當矮啲面對艱難、面對苦難嘅時候，矮啲都好似小朋友冇他人陪同咁樣，感覺到冇安全感，感覺到害怕。 Ketika kita berhadapan dengan kesulitan dan masalah, kita mungkin juga seperti anak kecil, tidak aman dan takut. 所以父母同在對小朋友好重要。 Bahwa penyertaan orang tua kepada anak-anak itu sangat penting. 同樣道理，神同在對基督徒好重要。 Bahwa penyertaan Tuhan kepada orang percaya juga sangat penting. 既然我哋係神創造嘅，係屬神嘅，神要承諾與我哋同在，我哋可以點樣做先回應神呢？ Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Apa yang kita takut? 在以賽亞書42章第10節話俾我哋聽，害累嘅、害喪嘅，都向耶和華唱善歌，從天結讚美神。Yesaya pasal 42 ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemur serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. 害累、害喪，即係害地波同害喪咩？係嘅喪下防會。 Bahwa di dalam laut maupun di atas laut, artinya atas bawah, 天結我哋可以理解為係一個最遠嘅地方。 bahwa ujung dunia itu adalah tempat yang jauh. 咁最遠嘅地方都包括去我哋前後左右咯。 Bahwa itu adalah atas, bawah, kiri, kanan. 要上下，要前後左右， Depan, belakang ya. 即係人所在那個世界全部空間嘅範圍咯。 Bahwa keadaan atau tempat tinggal kita di seluruh situasi yang ada. 所以那個經文嘅意思即係話，全部地方、全個世界都應該向神發出各種讚美。
Bahwa dari ayat ini, ya karena sampai ujung bumi, bahwa kita harus menempatkan Tuhan di tempat yang tinggi, yang maha tinggi. 我哋係神按照嘅詞架啊，現將樣式創造嘅。 Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dalam rencana dan kehendaknya. 當然要係生活在神所創造嘅世界地步。 Bahwa manusia juga ada di tengah-tengah makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini. 而且我哋要係蒙神救贖。 Kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan, 所以我哋更加應該向神發出讚美感恩。 nah karena Dia sudah menyelamatkan kita, haruslah kita memuji Dia, lebih memuji Dia. 我哋話神係我哋嘅救贖主，第三我記得乜嘅咧？神向我哋係救贖，我哋對神有嘅回應就係應當忠貞感恩。 Bahwa kalau Tuhan menciptakan kita, menyelamatkan kita, menyertai kita, dan kita adalah harusnya memuji Tuhan. 聖經講用一個是嗰種讚美神。 Bahwa dengan nyanyian baru ya, nyanyian baru kalau udah bahasa Indonesia. 用歌唱。 Ya, oh ya, dengan nyanyian ya. 所以我哋每次聚會啊，我哋都要唱詩歌。 Karena itu setiap kali kita beribadah kita ada pujian. 我哋在唱詩歌是讚美神，我哋行可以通過其他方式是讚美神，是感恩神。 Selain dengan pujian, dengan cara lain untuk kita meninggikan Dia. 如果要人幫助佢我哋會點樣講呢？ Kalau ada orang yang menolong kita, kita ngomong apa? 多謝，terima kasih。 Kita akan berterima kasih kepadanya. 如果幫而家嘅人佢唔受得中門，唔受英年門，唔受客家，要唔受英門，我哋可以點樣做呢？ Kalau yang menolong kita bahasanya kita dia nggak ngerti bahasa kita, Inggris, Mandarin, bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Bagaimana caranya? 如果就係打電電話，我唔方便講其他家伙講，我可以點樣做呢？ Ketika telepon, bagaimana caranya? 我哋可以用肢體語言點解調表示感謝。 Mungkin kita akan mengangguk atau apa? 如果就咁， Atau dengan melipat 手工的 tangan 表示感謝係咩？ menandakan terima kasih. 嗱啲動作都可以表示我哋對方嘅感謝。 Bahwa tindakan ini merupakan satu tanda berterima kasih kepada pihak lain. 咁對神嘅感謝咧，除咗唱詩歌之外咧， Bahwa kepada Tuhan selain memujinya, apa yang kita boleh pakai untuk berterima kasih? 我哋係咩對定喺天上咁點解調？ Apakah kita mengangguk ke atas 或者係咁包定喺前頭咁樣？ atau ya lipat tangan ke atas? 唔需要咁樣嚇。 Bukan demikian. 對神嘅讚美感恩，我哋可以通過禱告施作。 Bisa melalui doa kita. 我哋同樣可以通過作後見證，是表達對神嘅感恩讚美。 Dan kesaksian-kesaksian bisa dipakai untuk memuji Tuhan. 大家知唔知道乜嘢係感恩讚美呢？ Apakah artinya dari satu pujian yang bersyukur? 感恩讚美就係我哋對神表達我哋認同神係啱嘅，神係對嘅。 Bahwa kita menyatakan Tuhan itu benar. 所以會去表達我哋對神嘅認同，我哋就按照神嘅意思去做。 Bahwa dengan cara mengikuti kehendak Tuhan, maka kita juga berterima kasih kepada Tuhan. 就好似而家人係唔是做教課，而認同佢係唔做到教課係啱嘅，而認同嘅人係啱嘅，而會是做。 Bahwa engkau setuju bahwa dia benar, engkau akan pergi melakukan. 所以我哋認同神係啱嘅，我哋認同聖經係啱嘅，我哋就會按神嘅意思去做，按聖經嘅意思去做。 Bahwa Tuhan itu benar, firman Tuhan itu benar, kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. 嗱，繼續係見證咯。 Inilah kesaksiannya.
我哋在我哋嘅生活當中，方方面面都可以表達對神嘅感謝讚美。 Nah, beberapa hal ini bisa kita jadikan untuk satu pujian kepada Tuhan. 我哋生活每個時候，我哋都要機會去做見證，是讚美神。 Bahwa selalu ada kesempatan kita bersaksi untuk memuji Tuhan. 我哋可能做1日、2日冇問題係咩？ 1-2 hari tidak masalah. 如果我哋1年、2年做咧， 1 tahun, 2 tahun, 如果我哋10年、20年咁做落去咧， 10-20 tahun, 好唔容易哦。 tidak mudah. 所以我哋需要在教會地步，我哋要彼此去鼓勵，我哋要彼此去相愛，一切靠神嘅恩典去做。 Bahwa di gereja kita akan saling mendukung, saling mendorong untuk melakukan ini. 今日我哋話神係我哋嘅救贖主， Bahwa Tuhan juru selamat kita, 係我嘅救贖主， juru selamatku, 係前牧師嘅救贖主， juru selamat pendeta Suparman. 係教會每一位弟兄姊妹我哋嘅救贖主。 Bahwa di gereja semua adalah juru selamatnya. 所以我哋要一齊來到神面前，我哋要彼此去相愛，並且一齊行前面一條路。 Bahwa kita saling mengasihi dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. 最後我哋看從以賽亞書43章1節、2節同42章嘅70節，我哋來看到神係我哋嘅救贖主。 Dari Yesaya 43 ayat 1 dan 2 dan 42 ayat 10 kita tahu Tuhan juru selamat kita. 神係我哋嘅救贖主，因為我哋係屬神嘅，因為神一天與我哋同在。 Bahwa Dia juru selamat kita dan Dia menyertai kita. 神係我哋嘅救贖主，也提醒我哋應當向神忠讚感恩。 Dia juru selamat, Dia Tuhan kita, kita harus memuji dan bersyukur kepadanya. 讓我哋嘅救贖主繼續看顧保守教會。 Dan terus akan kita melihara gereja Tuhan. 繼續看顧保守每一位弟兄姊妹， Dan terus menjaga melindungi setiap kita. 也讓我哋同神繼續保持大家緊密嘅關係。 Dan kita juga terus memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan. 好，我哋再次低頭一齊禱告。 Mari kita berdoa. 感謝神而成為我哋嘅救贖主， Tuhan Engkau juru selamat kami. 而將我哋長經年全部嘅救贖， Engkau telah menyelamatkan setiap kami. 實在我哋感恩年而創造我哋。 Dan kami tahu bahwa Engkau juga yang menciptakan kami. 而有時樂而天會與我哋同在， Dan Engkau berjanji akan menyertai setiap kami. 實在我哋應該用我哋嘅詩歌是讚美你。 Kami harus dengan nyanyian kami memuji Engkau. 我哋應該用我哋嘅禱告是讚美你。 Dan dengan doa kami memuji Engkau. 我哋更加應該用我哋嘅生活、生命是讚美你。 Dengan hidup kami memuji Engkau. 讓神而繼續帶領教會每一個弟兄姊妹， Tuhan Engkau pimpin setiap kami. 讓神而繼續賜福教會每一位弟兄姊妹， Dan memberkati setiap jemaat di gerejamu Tuhan. 讓我哋能夠繼續在那位救贖主地背行前面嘅道路。 Bahwa di dalam juru selamat itu kami berjalan menempuh apa yang ada di depan kami. 我哋感恩禱告奉主耶穌基督嘅名， Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 阿門。 Amin. Ya, kita bersyukur untuk pemberitaan firman yang sudah kita dengar pagi hari ini. 感謝分堂堂，見眾時咧花初超一家， Ya, saat ini kita akan mendengarkan warta sinode. 做咩即係看高杯嘅機會嘅本務教室。機會今日今年今年11嘅本前輔導班，就係3月
8日星期二7點，用潤視頻嘅方式嚟上課。這個主題係做乜愛參加婚前輔導班，做乜愛結婚，像這樣做乜在潤視頻裡面愛參加可以報名。 Kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-21 pertemuan ke-1 akan diadakan pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 7 malam dengan tema Mengapa ikut BPN dan Mengapa menikah. Pembicara Guru Injil Roni Sofian dan pertemuan BPN akan diadakan melalui Zoom meeting. Ngahe gitu tuh. Kati engkau kai 信徒培訓班將於今年3月10日，在禮拜4 7點上課。基督成為信徒嘅生活嘅焦點，講到係核心的傳統。想參加培訓中就買做好準備並準時參加。 Kelas SMK 1 Bahasa Indonesia pelajaran kelima akan diadakan pada hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 7 malam dengan tema Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Pembicara Guru Injil Antoni Samosir. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri untuk menghadiri tepat waktu. Saya 이상의 교회 교회의 부모消息，將這樣買查看，這樣買關注，各種。 各做父母愛睇人愛可以鼓勵孩子們參加，以上一切用進步呢。 Jadwal kebaktian umum Sinode GKJ online untuk minggu depan dapat dilihat pada e-flyer berikut ini. Jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Shalom semuanya, Divisi Digital Ministry dari Gereja Kristen Jakarta membuka lowongan pekerjaan untuk posisi videographer. Tanggung jawabnya adalah seperti berikut ini. Yang pasti, melakukan produksi video untuk pelayanan gereja, termasuk di dalamnya ada video kebaktian, kegiatan pelayanan, pembinaan yang semuanya akan dilakukan secara online. Kita di sini juga akan bekerja sama di dalam tim digital ministry bersama dengan hamba Tuhan dan juga para pengurus gereja. Kualifikasinya adalah seperti berikut. Jadi, bagi rekan-rekan, khususnya anak muda yang mempunyai kualifikasi seperti di atas, mari bergabung bersama dengan kami dengan mengirimkan CV ke alamat yang sudah tertera ya. Kami tunggu. Demikian warta hari ini. Kita akan mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus, namun sebelumnya kita akan menaikkan persembahan lebih dahulu. Terima kasih小奉獻，這樣點解可以把奉獻教本高恢復，但係點解佢用恢復嘅方式嚟奉獻？ Kita akan menaikkan pujian darahmu Yesus. Ku tahu ku telah
bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru.我坚信充满喜乐，我要尝试的美丽，因为我明确唯一的拯救，靠着你所有的宝血。我要跳舞赞美你，我要高举你生命，因为我知道它是我牵的神，靠着你所有的宝血。耶稣，你宝血渐渐领了我，耶稣，你宝血使我自由，耶稣，你宝血改变了我，我已被塑造成新。这位係宣傳禮拜，時間交俾牧師自行宣傳。他們說的時候，耶穌拿起餅來，祝了福就擘開，遞給他們說：你們拿着吃，這是我的身體。又拿起杯來，就吃了，遞給他們，他們都喝了。耶穌說：這是我立約的血，為多人流出來的。我實在告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在神的國裏喝新的那日子。阿門。我哋嚟禱告，天父感謝你，我哋人今日來到一個座前，照述你所吩咐嘅，經過餅杯紀念你，紀念一個愛。主啊，我哋望接受餅杯之前，求主赦免，直到我哋適合之後，要健康、信心堅固來跟隨你。感謝禱告，係奉賴主耶穌基督嘅名求，阿門。耶穌偏ไม่ได้ยินยากิกะมุนทุยิทุยุงฉันกินอาหิเปียงจุเชียปอกคอยที่คิดมุนทุสัตนี่มุนยินต้องอ่านยองจอบุยแล้วกินยำงออันเฮวนาหิปุยเลยที่คิดท้ามุนสัตนี่มุนยินต้องอ่านยองจอบุยแล้วกินยำงออาเมนอาเชียงไทยกาใช้กาจุงไงเขาจุมที่ปาลิเกเปียงปุยเซนฝนฝัดปนกาหยัดออกกำเชียอันนั้นขี้ลอยอันนั้นบุยได้ไงเปียงยาได้ไงเปียงช่วยกินยำยาสูยังไม่อ้อยอันนั้นยินกี่เป็นอันนั้นยิน把自己擺上擔當，我哋所有嘅錯過，我哋嘅罪是在十字架，是我哋人相信他的人從你嘅罪惡呀得救，去拯救脫離罪惡得出你嘅自由，我哋人開心感謝，因為佢愛我哋人，佢為我哋擺上自己。主耶穌感謝你，因為你愛我哋人，你把你自己當在十字架受鞭傷，
为了使我哋人脱离你嘅罪恶，得出拯救。耶稣感谢你，我哋祷告祈求奉靠耶稣基督嘅名求，阿門。我哋接受。主耶穌當十字架嘅時候呢，佢從佢肋旁流出寶血，因為我哋人死在罪中，雖然得救，但係我哋已經死了，得救佢死後俾我哋新生命，嚟嘅葡萄汁紀念佢當日所流嘅寶血，我哋人嚟感謝佢，因為我哋人從佢得出新生命，嚟求佢幫助我哋人。為出新生命來為主而發，也榮耀主名，我哋來感謝。主耶穌感謝你，而不單是我哋脫離罪惡得出拯救，而係幫我哋人新生命，而所流出嘅寶血，除了潔淨我哋嘅罪，把我哋嘅生命賜下俾我哋人。主啊，你幫助我哋人，使到我哋能夠把你所給我哋嘅生命發在你嘅旨意裏面，來榮耀你嘅名，來讚美你，來侍奉你，來感謝主，禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。我哋接受。好，我哋現來禱告。主耶穌，我哋在此把生命獻上，我哋人靠出你所俾我哋人嘅從民事非力量生命來侍奉你，使你嘅乜些時代做你嘅見證。主感謝你，把我哋每隻人嘅日常生活嘅需要，我哋所要面對一些困難難題，求主幫助我哋人。能夠抵得主，我哋屬你嘅，你救了我哋人，甲我哋同在，我哋應當靠你為主而發，感謝主，禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。我哋來唱3節頌，Doxology。普天之下萬國萬民，齊聲。弟兄姊妹，我哋接受上帝嘅祝福。但願主耶穌基督嘅恩惠、父上帝嘅慈愛、聖靈嘅交通感動常跟你們同在，從今時直到永永遠遠。阿門。阿門，唱錯，散會上帝祝福大家。